हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान तीन मार्किया विशिष्ट प्रश्न केते ना तीन मार्किया विशिष्ट प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने मु कहि रखुची मु एहा आगरु 2 मार्क प्रश्न दे सारिची सेथिरे समस्त 2 मार्क एवं 3 मार्क प्रश्न आसीबो। सेथिरु पिला माने समस्त यूनिट मु 2 मार्क दे सारिची सेथिरु मध्य 3 मार्क प्रश्न मध्य आसी पारे। तो जो माने देखि नांती कोन करिवे से माने पॉलिटिकल साइंस रो एही वीडियो रो चैनल को जानतु एवं सेठारे पॉलिटिकल साइंस रो प्लेलिस्ट अछि सेठा को जाई 2 मार्किया विशिष्ट प्रश्न देखि पारिबे। किंतु आज आमे डिस्कशन करबा 3 मार्किया विशिष्ट प्रश्न एथिरु 3 मार्क मध्य आसी पारे 2 मार्क मध्य आसी पारे। तो ता पूर्वरु जो माने भी हमरो प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करी सेठारे गोटे लिंक टी दिया जायछि जाको क्लिक करी हमरो प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई जाई परिबे। एवं पिला माने जो माने भी चैनल को नवा देखुचंती गोटे सब्सक्राइब करियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दियंतु जहा माध्यम रे समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम पाखरे पहुंची पारिबो। तो आज हमें डिस्कशन करबा यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 एई चारोटी यूनिट रु 3 मार्किया विशिष्ट प्रश्न। तो मु एबे कहिबी पिला माने केउ यूनिट को तुमे पढिबो एवं केउ यूनिट को तुमे छाडी देई बा स्किप करी पारिबो। तो आमे पढिबा पिला माने यूनिट 2 प्रथमे तो जानिबा किंतु ता अगर मु कहि रखुची तुमे मानको एग्जाम रे केतोटी प्रश्न आसीबो 7टी प्रश्न आसीबो सॉरी 12टी प्रश्न आसीबो 3 मार्किया विशिष्ट 12टी प्रश्न आसीबो किंतु सेतिरु तुमको केतोटी करिवार अछि ना 7टी प्रश्न करिवार अछि केतोटी 7टी प्रश्न करिवार अछि। तो धरिनियो 7टी प्रश्न करिवार अछि तो आम समस्त यूनिट केते केतोटी हमर 3 मार्किया विशिष्ट प्रश्न आसीबो ना तीनोटी प्रश्न आसीबो। तो यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 एई चारोटी यूनिट रु तीनोटी पिला माने प्रश्न आसीबो। तो आमे कोन करबा 7टी प्रश्न आसुची तो आमे दुईटी यूनिट को पिला माने प्रथम क्लियर करबा केतोटी ना दुईटी यूनिट को प्रथमे आमे पूरा पुंखानुपुंख भाव में पढ़ा केतोटी दुईटी यूनिट को आमे पूरी भाव में पिला माने पढ़ा समस्त सेही दुईटी यूनिट रो समस्त क्वेश्चन को आमे प्रैक्टिस करबा एवं पढ़ा। तो दुईटी यूनिट को पढ़िले हमर कोन लाभ हेबो देखो तो गोटे यूनिट रो तीनोटी आसीबो आ गोटे यूनिट रो तीनोटी आसीबो तो हेइ जो पिला माने 6टी प्रश्न 6टी प्रश्नर उत्तर तुमे माने करि पारिबो एवं आउ दुईटी यूनिट जो रहिला सेथुरु तो निश्चित भाव में गोटे करि पारिबो। सेते पई तुमे माने कोन करिवो ना दुईटी यूनिट को पूरी भाव में पिला माने क्लियर करिक ना पढ़ो केतुटी दुईटी यूनिट को पूरी भाव में पढ़ो। तो मु देई सारी जी तुमे माने देखि सारिबो 2 मार्क सेतिरे मध्ये यार किछि आंसर अछि 3 मार्क के मध्ये से प्रश्न गुडा को आसी पारे। तो आमे प्रथमे देखिबा यूनिट 2 रु सिलेक्शन 3 मार्किया विशिष्ट प्रश्न एवं पिला माने केंद्र तालिका युग्म तालिका एवं राज्य तालिका एवं अवशिष्ट क्षमता एही चारोटी प्रश्न निश्चित भाव में पढ़िथिबो क्वेश्चन न थिले मध्ये एही चारोटी प्रश्न पढ़िथिबो एथिरु निश्चित भाव में गोटे आसीबार चांस संपूर्ण भाव में थाई सब वर्ष पिला माने एथिरु गोटे प्रश्न आसुची 2 मार्क हेउ किंबा 3 मार्क हेउ। तो आमे देखिबा प्रथम प्रश्न देखो एवं कहि रखुची पिला माने जे माने चैनल को नवा देखुचंती गोटे सब्सक्राइब करनियंतु जा फल रे तुमे माने समस्त नोटिफिकेशन पाई परिबो एवं हमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य जॉइन होई परिबो। तो एक नंबर रे प्रश्न कहिची संघीय राष्ट्र रो वैशिष्ट्य गुडी को लेखो कोन कहिची संघीय राष्ट्र रो वैशिष्ट्य गुडी को लेखो। तो पिला माने उत्तर रहइबो कोन ना एहारो मुख्य वैशिष्ट्य गुडी को हैला प्रथम वैशिष्ट्य देखो पिला माने शक्ति विभाजन प्रथम वैशिष्ट्य शक्ति विभाजन। तो संघीय व्यवस्था रे केंद्र और राज्य सरकार मध्य शासन शक्ति स्पष्ट भाव में बंटन होता है। तो पिला माने संघीय व्यवस्था रे कोन होईची ना केंद्र एवं राज्य तालिका सॉरी केंद्र और राज्य सरकार को मध्य रे दुईक विषय रे शक्ति विभाजन होई अछि। तापरे लिखित संविधान कोन लिखित संविधान संघीय राष्ट्र रे लिखित संविधान थाए जहाँ दुई सरकार को अधिकार निर्दिष्ट करि थाए। तापरे देखो संविधान रो सर्वोच्चता कौन पिला माने संविधान रो सर्वोच्चता। तो संविधान देशर सर्वोच्च आईन होता है एवं समस्त सरकार यहाँ मानिबा को पड़ी थाए। एवं तापर अछि स्वाधीन न्यायपालिका यह केंद्र और राज्य मध्य भेदभाव हेले स्वाधीन न्यायपालिका ताहार समाधान करि थाए। एवं दुई स्तर रे सरकार अंतिम पिला माने दुई स्तर रे सरकार संघीय राष्ट्र रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले दुई स्तर रे सरकार थांती।
तो पे प्रथम प्रश्न उत्तर सरला। तापर 2 नंबर प्रश्न, मेयर को कार्य कौन? मोस्ट इंपोर्टाट प्रश्न, 2 मार्क ये प्रश्न देती। मेयर को कार्य कौन? तो मेयर पौर निगम प्रमुख अधिकारी अटंती। से पौर निगम सभा को डाकिबा और सभा परिचालन करने काम करती। पौर निगम निष्पत्ति और कार्यक्रम को कार्यकारी कराइबारे मेयर को गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहे। से सरकार और साधारण लोकों सम्मुख में पौर निगम को प्रतिनिधित्व करती एवं निगमर प्रशासनिक कार्य उपर नजर रखी रखती। तो मेयर को कार्य कौन होता है ना? मेयर को कार्य होता है पौर निगम से एक प्रमुख अधिकारी अटंती। किए ना? मेयर। से महानगर निगम बा पौर निगम अधिकारी अटंती। से पौर निगम सभा को डाकती, जो सभा बसती ताकू डाकती एवं सभा मध्य परिचालना करती। तापरे पौर निगम निष्पत्ति और कार्यक्रम को कार्यकारी करती किए ना? मेयर। किए करती? मेयर करती। तापरे अच्छी सरकार और साधारण, से सरकार और साधारण लोकों सम्मुख में पौर निगम को प्रतिनिधित्व करती एवं निगमर प्रशासनिक कार्य उपर नजर रखती। जो प्रशासनिक कार्य थाए मेयर को ऊपर ताहा से तदारख करती। तापरे 3 नंबर प्रश्न देख, मेंट सरकार। मेंट सरकार कहले कौन? तो मेंट सरकार बोली सही सरकार को कहा जाए जेउठारे 2 किंबा ताठारु अधिक राजनीतिक दल मिसी सरकार गठन करती। तो बुझी पारिथिबो गोटे लाइन रे, मेंट सरकार बोली सही सरकार को कहा जाए काकू ना? जेउठारे 2 किंबा ताठारु अधिक राजनीतिक दल, 2 किंबा ताठारु अधिक राजनीतिक दल मिसी सरकार गठन करती, ताहाकू मेंट सरकार कहा जाए। जेते बेले कोनोसी गोटे दल निजे अधिकार स्थान पाई न थाए सेते बेले अन्य दल मानक सह मिसी जे सरकार गठन करा जाए ताहाकू मेंट सरकार कहा जाए। तापरे देखो 4 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायतर कार्य। यह यूनिट 2 रु ग्राम पंचायतर कार्य। तो ग्राम पंचायत ग्राम अंचल स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था, समस्ते जानिथिबे। यह ग्रामर उन्नति और प्रशासनिक कार्य करे। कौन करे? ग्रामर उन्नति करिथाय ग्राम पंचायत एवं प्रशासनिक कार्य मध्य करिथाय। ग्राम पंचायतर ग्राम रास्ता, पानी, परिष्कार और आलोक व्यवस्था करिथाय किए? ग्राम पंचायत यही सब कार्य करिथाय। यह सहित ग्रामर लोकों उन्नति पाई मध्य विभिन्न योजना कार्यकारी करने बाध्य ग्राम पंचायतर मुख्य कार्य अटिथाय। बाध्य सरी नुहे पे मध्य। तो ग्राम पंचायतर कार्य समस्त जानी पार्थिबे। तापरे देखो क्षमतार विकेंद्रीकरण। तो उत्तर देख, क्षमतार विकेंद्रीकरण माने केंद्र सरकार समस्त क्षमता को गोटे स्थान में रखिबा परिवर्ते याकू राज्य और स्थानीय सरकार मध्य बंटन करबा। तो कौन अच्छी ना? क्षमतार विकेंद्रीकरण माने केंद्र सरकार कौन? केंद्र सरकार समस्त क्षमता को गोटे स्थान रे, केंद्र सरकार समस्त क्षमता को गोटे स्थान में रखिबा परिवर्ते, तो पिला माने गोटे स्थान में रखिबा परिवर्ते याकू राज्य और स्थानीय लोक मानक मध्य बंटन करबा। गोटे स्थान में रखिबा परिवर्ते बा रखिबा गोटे स्थान में न रखिबा एवं स्थानीय सरकार मध्य बंटन करबा। याकू राज्य और स्थानीय सरकार मध्य बंटन करबा। यह फल प्रशासनिक सहज हुए एवं लोक माने निज अंचल शासन कार्य अधिक भाग नहीं पारती। यह लोकतंत्र को शक्तिशाली करता है। कौन ना? क्षमतार विकेंद्रीकरण। तापरे नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपोर्टाट प्रश्न 73तम संविधान एवं 74तम संविधान। तो 74तम संविधान कहले संविधान 74तम संविधान संशोधन आईन 1992 अनुसार सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था को संवैधानिक स्वीकृति दिया जाइछि। एही आईन 1993 मसीहा जून 1 तारिख कार्यारंभ करिछि। यह संविधान द्वादश अनुसूची और नवम क भाग में स्थानित होइछि। यह सहरांचल स्वायत्त शासन संस्थार कार्यकाल 5 वर्ष करने सह महिला मानक पई एक तृतीयांश स्थान और तफसिलभुक्त जाति और जनजाति पई सांविधानिक व्यवस्था अनुसार स्थान संरक्षण करिछि। संविधान धारा 243 क अनुसार राज्य सरकार को 18टी विषय आईन प्रणयन पई क्षमता प्रदान करा जाइछि। तो 73तम संविधान पिला में मोस्ट इंपोर्टेंट। इस 74तम संविधान को टिके खाली देखि देई थिबो। तो पंचायती राज रो लक्ष्य कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट पंचायती राज रो लक्ष्य। तो पंचायती राज व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य होची ग्राम स्तर रे लोक माननकु शासन रे सहभागी कराइबा। कौन? पंचायती राज व्यवस्थार लक्ष्य कौन ना? ग्राम स्तर रे
ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ସହଭାଗୀ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା, ସହଭାଗୀ କରାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାଳିତ କରିବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୁଏ ଓ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ତା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଧାରା 1ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଧାରା 1 ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ବା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ, 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ। ଏହା ଭାରତର ଭୂଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଧାରା 1 ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଭୂମି, ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ମୂଳ ଧାରଣା ମିଳେ, ଯାହା ଭାରତର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NAC। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରୀୟ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୌରସଭା, ପିଲାମାନେ ପୌରସଭା ଲେଖାଇଛି ପୌରସଭା। ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରୀୟ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୌରସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନଥାଏ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ସହରୀ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ସହରୀୟ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ନ ହୋଇଥାଏ ନା ପୌରସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନଥାଏ ବା ଜାଗା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା NAC ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବିକାଶ କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପୌର ନିଗମ ବା ମହାନଗର ନିଗମ। ପୌର ନିଗମ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ପୌର ନିଗମଟି। ଏହା ସହରର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାଣି ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥାଏ। ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମେୟର, 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ। ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। କେଉଁ ନା ପୌର ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଆନ୍ସରଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଭାରତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଘୀୟ ଓ ଏକତାତ୍ମକ ଦୁହିଁ ପ୍ରକାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଭାରତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଘୀୟ ଓ ଏକତାତ୍ମକ ଦୁହିଁ ପ୍ରକାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କାହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 280 ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପଦର ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 263 ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିଷଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ଓ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଭାରତରେ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ମହାସମୀକ୍ଷକ 2 ମାର୍କରେ ଦିଆହେଇଛି ଏହାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3 ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ତ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ?
ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ 1973 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନଟି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗଛକୁ କଟାଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗଛ କଟାରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ବୁଝିତ ତାହାକୁ ଲେଖିବ। କରି ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଜାତୀୟ ଆଣବାଦ, ଏହାର ଉତ୍ତର 2 ମାର୍କରେ ଅଛି। ବିସ୍ଥାପନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହାର ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କରେ ଅଛି। ତାପରେ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ହେଉଥିବା ବିସ୍ଥାପନ ଓ ପରିବେଶ ହାନି ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ଏହା 1985 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ କିଏ ନା ମେଧା ପାଟେକର। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ନର୍ମଦା ନଦୀ କେଉଁଠାରେ ନା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ ଥିଲା। ସେ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ହେଉଥିବା ବିସ୍ଥାପନ ଓ ପରିବେଶ ହାନି ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା 1985 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ମେଧା ପାଟେକର। ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ହେଉଛି ସେହି ଧାରଣା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ହିତ ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଦେଶର ଏକତା ଓ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଆତଙ୍କବାଦ 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ କିମ୍ବା କିଛି ସଂଗଠନ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଆତଙ୍କବାଦ ସମାଜରେ ଅସୁରକ୍ଷା, ହିଂସା ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ଏହା ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ଏକତା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତଙ୍କବାଦ ପିଲାମାନେ ଏକ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦେଖ এই ଆତଙ୍କବାଦଟି ପିଲାମାନେ ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ଏକତା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତର ବିପଦ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ହେଉଛି ସେହି ଧାରଣା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଓ ବିରୋଧ ଦେଖାନ୍ତି। 2 ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସେଠାରୁ ଦେଖି ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ସମାଜରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଦେଶରେ ଏକତା ଓ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଉଛି କାରଣ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନେ କଭର କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଫ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର। ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତ ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଜାତୀୟାଣବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହାଛଡ଼ା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଜାତି ଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଜାତୀୟାଣବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ। ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି କାହାର ଜାତି ଗଠନର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତାପରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ହେଉଛି ସେହି ଧାରଣା ଯାହା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତ ଜାଣିଲ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କହିଲେ ହେଉଛି ସେହି ଧାରଣା ଯାହା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ
किंबा अंचलर स्थानीय लोक मानकु चाकरी शिक्षा और अन्य सुजोगर प्राथमिकता दिया बा सहयोग दिया उचित। यार उद्देश्य स्थानीय लोक मानकर हित और उन्नति को सुरक्षा करने। भूमिपुत्र नीतिर लक्ष्य कौन? भूमिपुत्र नीतिर लक्ष्य बा उद्देश्य कौन ना भूमिपुत्र नीतिर लक्ष्य बा उद्देश्य होउची से स्थानीय लोक मानकर हित और उन्नति को सुरक्षा करने। किंतु एही नीति केबे केबे अन्य अंचलर लोक मानक सह विरोध और असमानता सृष्टि करि पारे। तेणु यहाँ समता और जातीय एकता को ध्यान में रखी प्रयोग करने आवश्यक यही भूमिपुत्र नीति को। तापरे विस्थापन समस्या कौन? विस्थापन समस्या तो विस्थापन समस्या होची सही परिस्थिति जेतेबेले बड़ प्रकल्प यथा डैम कारखाना खଣି इत्यादि निर्माण समय लोक मैंने निज घर और जमी छाड़ी अन्य स्थान को जीवा बाध्य होती। विस्थापन कहले कौन? विस्थापन समस्या पिला माने देखो विस्थापन समस्या कहले होची कौन? जो परिस्थिति रे जेतेबेले बड़ प्रकल्प यथा होता है डैम होता है कारखाना होता है खଣି इत्यादि निर्माण होता है सही समय जदि लोक मैंने निज घर छाड़ी और जमी छाड़ी अन्य स्थान को जीवा को बाध्य होती ताहाकू कौन कह जाए ना विस्थापन समस्या कह जाए। तापर देखो यार फल से माने कौन होती जीविका संस्कृति और सामाजिक जीवन में विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती जहाँ विस्थापन समस्या कह जाए। तेणु विस्थापित लोक मान यथोचित पुनर्बार व्यवस्था करने आवश्यक अटे। तापर 11 नंबर प्रश्न बाल्को आंदोलन। बाल्को आंदोलन छत्तीसगढ़ कोरबा अंचल बाल्को भारत आलुमिनियम कंपानी पिलाने को बेसरकारी करा विरोध में होता एक आंदोलन अटे। 2001 मसीह सरकार बाल्को को बेसरकारी कंपानी को देवाकू निष्पत्ति नेबा परे कर्मचारी और स्थानीय लोक माने यहाको विरोध करी आंदोलन करथिले। तो समस्ते जानिथिबे यही आंदोलन उद्देश्य थिला कौन ना कर्मचारी मानक अधिकार और सरकारी संस्था को सुरक्षा करबा। तापरे नेक्स्ट देखो नीरव उपत्यका आंदोलन। तो नीरव उपत्यका आंदोलन केरल रो साइलेंट वैली पिला माने देखो नीरव उपत्यका आंदोलन केरल रो साइलेंट वैली जंगल सुरक्षा करने होइतिबा एक परिवेश आंदोलन अटे। सरकार सेठारे कौन करथिले ना जल विद्युत प्रकल्प निर्माण करने को योजना करथिले जहाँ फल जंगल और प्राणी जीवन नष्ट होबार भय थिला। यार विरोध में परिवेश प्रेमी पिला माने और स्थानीय लोक माने आंदोलन करथिले और शेष में से प्रकल्प को बंद करथिले। तो पिला माने ठीक मिस्टेक पिला माने तो सॉरी। तो कौन नीरव उपत्यका आंदोलन आम पढ़ुले ना नीरव उपत्यका आंदोलन केरल साइलेंट वैली जंगल को सुरक्षा करने होता एक परिवेश आंदोलन अटे। कौन अटे ना परिवेश आंदोलन अटे। सरकार सेठारे कौन करथिले ना जल विद्युत प्रकल्प निर्माण करने को योजना करथिले जहाँ फल जंगल और प्राणी जीवन नष्ट होबार भय थिला। सेथिपई सेही अंचलर देशप्रेमी बा परिवेश प्रेमी बा स्थानीय लोक माने आंदोलन करथिले का विषय ना नीरव उपत्यका आंदोलन करथिले। तापरे देखो यूनिट 4 पिला माने विश्व बैंक कहले कौन? विश्व बैंक। तो देखो विश्व बैंक एक अंतर्जातीय आर्थिक संस्था जहाँ 1984 मसीह स्थापित होइथिला। यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना यार मुख्य उद्देश्य उन्नयनशील देश मानकु ऋण और आर्थिक सहायता दे तांकर आर्थिक और सामाजिक उन्नति करबा यार प्रमुख लक्ष्य थिला। यह देश मानकर दारिद्र्य कमाइबा उन्नतिमूलक प्रकल्प को सहयोग करे। यार मुख्यालय केउठारे अवस्थित ना अमेरिकार वाशिंगटन डीसी ठारे अवस्थित। विश्व बैंक कौटारे अमेरिकार वाशिंगटन डीसी ठारे अवस्थित यार मुख्य न्यायालय पिला माने। तापरे भारतर पड़ोसी नीति 2 नंबर प्रश्न। भारतर पड़ोसी नीति होउची भारत तांक पड़ोसी देश मानक सह मित्रतापूर्ण संपर्क और सहयोग बढ़ाइबा पई अनुसरण करुवा नीति। तो भारतर पड़ोसी नीति कहले कौन? भारतर पड़ोसी नीति यह जे से पड़ोसी देश मानक सह मित्रतापूर्ण संपर्क स्थापन करिबो ताहार होउची गोटे नीति पिला माने। तो तापर कौन अच्छी यार उद्देश्य कौन थिला? यार उद्देश्य थिला शांति सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को वृद्धि करबा। भारतर पड़ोसी नीतिर लक्ष्य शांति सुरक्षा आर्थिक सहयोग को वृद्धि करबा। यही नीति माध्यम भारतर पड़ोसी देश मानकर सह संपर्क सुदृढ़ करी अंचलर उन्नति और स्थिरता को बढ़ाइबा को चेष्टा करबा। तापरे नेक्स्ट लाहौर घोषणानामा यार मध्य 2 मार्क रे अच्छी उत्तर। तो
ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା 1969 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପିଲାମାନେ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ 1969 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅଟେ ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ ଲାହୋର ସହରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସ୍ଥା ଓ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ 1954 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1954 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଗୋଟି ସଂଘ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବା 5ଗୋଟି ତାର ନିୟମ ଥିଲା, ତାହାକୁ ବି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ସେ 5ଟି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ। ତ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମଣ ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ପରସ୍ପରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିବାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସମାନତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସୁବିଧା ହାସଲ। ତାପରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା। କ'ଣ? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1955 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାନ୍ଦୁକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା 1966। ତ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା 1966 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅଟେ। 1965 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି 1966 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନ ତାସକେଣ୍ଟ ସହରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ରାଜିନାମା ମାନେ ସମସ୍ତ ସମାନ, ଟିକେ ଖାଲି ମସିହା ମନେ ରଖିଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ 1969। ତ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ 1969 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାର୍ଗିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଟାରେ? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାର୍ଗିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା 1969 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସାହସର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନର୍ଦଖଲ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ? ନା କାର୍ଗିଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972। এইটা 2 ମାର୍କରେ ଆସେ କିମ୍ବା ଏଇଟା 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅଟେ। 1971 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜୁଲଫିକାର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ସିମଲାଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ବା ୟୁଏନଓ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଜାତିସଂଘ ୟୁଏନଓର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହି ପରିଷଦରେ 15ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 10ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ। MCQ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ନା କେତୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କେତୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ? 5 ଏବଂ 10। ତ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସାଧାରଣ ସଭା ଜାତିସଂଘ ୟୁଏନଓର ସର୍ବବୃହତ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକଥର ବୈଠକ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ସାର୍କ ଗଠନ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ, ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଏହି ସାର୍କଟି ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ଏହି ସାର୍କଟି। ତ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସେ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବ? ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅଞ୍ଚଳର ସହଯୋଗ ସଂଘ ବା ସାର୍କ। ପିଲାମାନେ ଏହା କହିଲେ ଜଣ, ସାର୍କ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅଞ୍ଚଳ ସହଯୋଗ ସଂଘ। ତ
ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସହଯୋଗ ସଂଘ ବା ସାର୍କ 1985 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା। କ'ଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା। ସାର୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଟା ନା ସାର୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ? ନେପାଳର ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଉନ୍ନତି ଓ ସମ୍ମିଳନକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜାତିସଂଘ ୟୁଏନ୍ଓ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଯାହା 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା। ଜାତିସଂଘ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପିଲାମାନେ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 5 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାନବ ନିରାପତ୍ତା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ, ହିଂସା, ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ମାନବ ନିରାପତ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ? ମଣିଷ ନିରାପତ୍ତା। ତ ତାପରେ ଅଛି ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜାନେଇରୋ ତ ପିଲାମାନେ ଜାନେଇରୋ ନାହିଁ ରିଓ ଡି ଜେନେଭା ହେବ। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେଭା ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ରିଓ ଡି ଜେନେଭାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 ମସିହାରେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସମାଜର ସୁସ୍ଥିର ଉନ୍ନତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ, ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରାହୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପିଲାମାନେ। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଏହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା, ଘର ଓ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାରେ ପାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଲୋକମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କାରଣ? କାହିଁକି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତା କାରଣ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ଉତ୍ତର। ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ତ ଦେଖ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଓ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସର ବିକିରଣ ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଖରାପ ହେବା, ଧ୍ରୁବୀୟ ତୁଣ୍ଡ ଓ ପାହାଡ଼ର ପାତାଳ ବିଲୀନ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା, ବନ୍ୟା, ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଳ ହେବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଓ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ସନ୍ଧି 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1971 ମସିହାରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହି ସନ୍ଧି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଭୂମିକା ନିଭାଇ କରିଅଛି। ତାପରେ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ? 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଦିଏ ତ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପଦ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ। ତ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମର ସୌରଶକ୍ତି, ପାଣି, ତ ପିଲାମାନେ ପରେ କହିବି। ତ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଅ।
नवीकरण योग्य संपद होउछि सही संपद केउ संपद ना जेउथिरे प्राकृतिक भावे बा सबुदिन पाई नियमित भाव में पुनरुत्पादन हो पारे बा आउ थरे ताहाकु उत्पादन करे हुए। यार मुख्य उदाहरण है कौन सूर्य शक्ति पवन शक्ति पानी शक्ति वनस्पति और पशुपालन। यही संपद सतता भाव में व्यवहार कले दीर्घकालीन उन्नति और परिवेश सुरक्षा सुनिश्चित। तो पिला माने सरल भाषा कहवाक गले जो पिला माने आमर जोटा सरे ना जिते व्यवहार कले जोटा सरे ना ताहाकू नवीकरण योग्य संपद कह जाए। तापर नवीकरण अयोग्य संपद जोटा सरी जाए व्यवहार कले सरी जाए। तो नवीकरण योग्य संपद होउछि सही संपद जहाँ प्राकृतिक भाव। तो आ गोटे कथा कहूँ योग्य संपद कहे कौन पिला माने जहाँ व्यवहार करिवो किंतु आउ थरे पिला माने ताहाकू करा जाय पारिबो किंतु अयोग्य संपद कहे कौन जहाँ व्यवहार करिवो सरीगले आउ हेबो नाही। तो सेटा पिला माने नवीकरण अयोग्य संपद। यार उदाहरण दिखाई पेट्रोल सरीगले आउ हेबो कि कोयला सरीगले नाही। तो इत्यादि पिला माने ताकू निश्चित भाव में बुझी पारिथिबो। तापर 9 नंबर प्रश्न निरस्त्रीकरण कौन। तो निरस्त्रीकरण होउछि देश माने सेना बल हत्यार एवं युद्ध संपर्कित समाधान माने साधन माने कमाइबा पाई किंबा संपूर्ण हटाइबा प्रक्रिया यार मुख्य उद्देश्य। विश्व में शांति स्थापन करने सुरक्षा बढ़ाइबा एवं युद्ध और हिंसार झंप को ह्रास करने। निरस्त्रीकरण द्वारा देश माने परस्पर आश्रय मित्रता और सहयोग को पिला सुदृढ़ करि पारंती। तापर नेक्स्ट देख अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता यह 2 मार्क दिया जाइछि सेठिरु देखिकी आंसर लिखि पारिबो। सबुज गृहर प्रभाव पिला माने सबुज गृहर प्रभाव या स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सबुज गृहर प्रभाव माने पृथ्वीर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैस थिबारु सूर्यर उत्सर्गित ताप धरी रखिबा। यह फल पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि पाउछि। एही प्रभावर कारण गुड़िक पिला माने निम्न रे प्रदान करागला। तो जलवायु परिवर्तन यार गोटे कारण प्राकृतिक समस्या यार गोटे कारण मनुष्य जीवन प्रभाव यार कारण। तो देख जलवायु परिवर्तन तापमात्रा वृद्धि परिवेश को प्रभावित करी बन्या खराब वर्षा और ग्लेशियर विलीन होबारे सहायक होता है। प्राकृतिक समस्या कौन प्राणी पाद मानकर जीवन को विपद में फेर दिए। मनुष्य जीवन प्रभाव कौन चषा जल संपद आर्थिक कार्यकलाप विपरीत प्रभाव पड़ता है। तेणु सबुज गृहर प्रभाव ह्रास करने ग्रीन हाउस गैस ह्रास करने और परिवेश को सुरक्षा अत्यंत आवश्यक अटे। तापर अंतिम प्रश्न सरी पिला आ गोटे प्रश्न अच्छी ओजोन स्तर। ओजोन स्तर होउछि पृथ्वीर वायुमंडल एक परत बा परदा जहाँ प्रधानतः ओजोन गैस O3 द्वारा गठित। यही परत उपरज्वलन को रोके सूर्यर हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट वैल्यू बोधे पिला माने यूवी किरण को पृथ्वी को सुरक्षित रखि थाए। ओजोन स्तर नष्ट होबार कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य केमिकाल यार नष्ट होगा फल चर्म कैंसर आखिर समस्या और परिवेश को विपरीत प्रभाव पड़ी थाए। तापर नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देख अम्ल वर्षा कहले कौन अम्ल वर्षा पिला माने अम्ल वर्षा कहले अम्ल वर्षा होउछि एक प्रकार वर्षा जहार जलर पीएच मूल्य साधारणतः वर्षार तुलन में अधिक अम्ल थाए। तो अधिक अम्ल थाए पिला माने पीएच 5.6 यार कारण मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बा डाइऑक्साइड मानकर वायुमंडल में मिसिबा पिला माने यार वायुमंडल में मिसिबा एवं अम्ल वर्षा फल चाषी प्रभावित हुए जलस्तर दुर्गंध हुए और धातु पत्रपात और परिवेश को नष्ट करिथाय यही अम्ल वर्षाटी। तो पिला माने एति को देखि दियो एवं यहाँ को पढ़ी नियो पिला माने एग्जाम निश्चित भाव में भल हेबो। 2 मार्क मध्ये मु देछि सेतिर मध्ये 3 मार्क प्रश्न आसी पारे एवं तुम माने जदि लॉन्ग क्वेश्चन देखिनो ए पर्यंत से प्ले लिस्ट को जानतु एवं सेटारे लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये अछि 2 मार्क मध्ये अछि 3 मार्क मध्ये यहाँ पिला माने रहिबो एमसीक्यू मध्ये अछि। तो तुमे माने देखि पारिबो।